Hello guys, welcome back sa ating Facebook page sa atong YouTube channel. September 15, 2023 guys, no? 3D National og STL Mindanao Visayas. Pang all draw na combination nato target rumble. Ang resulta sa 60 1 9 7 3 to 3. Then kuha na to nag combination sa para sa 3D National guys, no? Mukuha tag 917 3 to target rumble guys, no? Kamu na bahala guys kung mo pick up mo diring atong combination sa 160 917 o 332. Din sa pa nakapalo guys, palihog og ipala atong Facebook page ug atong YouTube channel na Sweetless Vlog. Follow, subscribe, like ug share guys, no? Paki-like sa akong video guys, din i-share guys. Din mohatag og perlas to guys, no? Kung gisay gusto mo taya sa last to guys, pwede ato tayaan all draw guys, no? Then balik ko na ako akong paminting guys na number guys, no? Kaning 357 138 og 486 og 637 target rumble guys, no? Din atong eskalera na 897 og atong double na 616 og 788 guys, no? Pala sila ng gawas guys, basing mugawas na sila kadugayan. Din ang resulta gabi guys nag 975, no? Sayang kaya slide ng atong pahabol na 075 target lang sa kuan sa last to guys, no? 75 atong last to na guys, no? Target sa 9 PM. Congrats sa nakataya og last to guys, no? Dapat mo taya mo last to guys, no? Kay ang atong mga combination mo gawas og last to guys, no? Din mo hato sa kog unag kuan guys, no? Kaning last to na combination natay 43 na guys, no? Sa para pang last to na kuan target rumble na last to guys. 396 in the last 40. Dire lang ko ni kuha sa 975 guys, no? Na kuan resulta gabi dire ko ni complete og na nag-analyze para sa atong pang all draw na combination. 3 combination na guys, no? Yung atong combination dire guys, atong combi guys natay dire guys natay 6 4 3. Then dire sa 96 na last to natay 1 9 6. Then sa 40 na last to guys natay 7 40. Target rumble guys, no? Kung makaya sa rumble guys, rumble guys. Kung di makaya, target to lang guys, no? Ayun, ikalimta itong kano, pero last to guys, no? Masig magawas ni guys. Sayang kayo, pwede na ito natayaan. Ayun, sa kalimta yung pag-like o pag-share sa itong video. Din sa pa nakapalo guys, ipala itong Facebook page na Sweetless Vlog. Subscribe sa akong YouTube channel na Sweetless Vlog guys, no? Same name ra na sila guys, no? Para sa pangalan sa akong page o akong YouTube channel. Mura na guys, no? Good luck sa itong tanan guys. God bless.